Amarjit Singh from Howard Johnson Hotel. The bakery chef. Happy Chef's Day to all of you. Hi everyone, myself Chef Nihal. I am working now Howard Johnson Bangalore Herbal, Tandoor department. I wish you a happy Chef Day. Hi, I'm Ranjan Baraga. Hi everyone, I am Rakesh. I'm working Howard Johnson Indian Cuisine. Happy Chef Day, all of you. Thank you. नमस्कार, मैं सुशांत पाल बोल रहा हूँ। Howard Johnson में काम करूँ छी। फूड प्रोडक्शन, कॉन्टिनेंटल कुजीन, हाppy Chef Day. Hi. Rajesh. I'm Chef Rajesh, working at Howard Johnson Bangalore. I'm Susan. I'm doing cooking. Happy Chef Day. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शेफ मोहम्मद आलमगीर, मैं हावर्ड जॉनसन में काम करता हूँ। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी शेफ डे। Welcome. I'm South Indian Chef Ambrose. Howard Johnson secretary. Neenal Chef Day. नमस्कार, मेरा प्यारा दगड़ू। मैं एंटी बेस्ट हावर्ड जॉनसन होटल बेंगलोर में काम करूँ छूँ एज अ क्वांटी किचन। और आप सभी लोगों ने मेरू शेफ डे को हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட நேம் செஃப் அப்பு. நான் வந்துட்டு இங்கே ஹவார்ட் ஜான்சன் ஹோட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் வந்து சவுத் இந்தியனில் ஒர்க் பண்ணுறேன். எனக்கு வந்து குக்கிங் ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லாருக்கும் இனிய செஃப் டே. Hi, I am Chef Dilip and I wish you all a happy Chef Day. I am working in Howard Johnson and I love cooking. And my favorite dish is rasmalai. Hi everyone, my name is Chef Sheikh Indaru. I am from Kolkata. I am working at Howard Johnson Hotel. I wish to all international Chef Day. Hello everyone, my name is Chef Jagsi Malal. I am working in a continental kitchen in Howard Johnson Bangalore and I wish you all of you happy International Chef Day. नमस्कार, मेरा नाम शेख मोहम्मद सोहेल है। मैं काम करता हूँ हवार्ड जॉनसन बेंगलुरु इंडियन किचन। आप सभी ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಗರಾಜ್. ನಾನು ಬೇಕರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಕೇಕ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಶೆಫ್ ಡೇ. नमस्ते, म शेफ विक्रम र म अहिले हावर्ड जङ्सन होटलमा कार्यरत छु चाइनिज डिपार्टमेन्टमा। अनि म यहाँहरू सबैलाई शेफ्स डेको मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्कार, আমি হচ্ছি শেফ দিলীপ নাইয়া। আমি কাজ করি হাওয়ার্ড জনসন হোটেলে ইন হ্যাবল। আর শেফ ডেতে সবাইকে শুভেচ্ছা। Hi everyone, myself Chef Chakradam, working as executive chef in Howard Johnson Bangalore. Wish you all happy Chef's Day. Go cooking, go well. Go cooking, go